السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مقرر باركور للسنة الأولى إعدادي لغة فرنسية. Activité orale. Je fais une lecture de ce texte. يعني غادي نقرأ النص ديالي. Il y avait autrefois un pauvre bûcheron qui travaillait durement pour subvenir aux besoins de sa famille. يعني كان في قديم الزمان واحد الحطاب فقير كيعمل بمشقة باش يلبي الحاجيات ديال العائلة ديالو أو الأسرة ديالو. Chaque jour, كل يوم, il partait dans la forêt couper les branches mortes d'arbres. كيمشي للغابة باش يقطع الأغصان الميتة ولا اليابسة ديال الأشجار. Les taillant ensuite en bûches qu'il revendait au marché. من بعد كيفصلهم على شكل قطع وكيبيعهم في السوق. Un jour, واحد النهار, en longeant une rivière, يعني كيتمشى على طول النهر, il fit tomber par mégarde sa vieille hache dans l'eau. يعني طاح ليه الفأس ديالو par inattention, يعني عن طريق الخطأ ما انتبهش وطاح ليه الفأس ديالو في الماء. Il eut beau la chercher, plongeant dans le courant rapide et les eaux tumultueuses, il ne put la retrouver. أيا ما يقلب تبلونجا تلاح في الماء في التيار السريع ديال المياه ديال النهر ولكن بدون جدوى. Épuisé, متعب, il se lamenta car sans sa hache il ne pouvait plus travailler. يعني بدون هاد الفأس ما يمكنش يخدم. Et sa famille souffrirait bientôt de la faim. يعني غادي تعاني من الجوع. L'esprit de la rivière entendit les plaintes de pauvre homme et eut pitié de lui. يعني l'esprit de la rivière واحد لو بيرسوناج اللي هو فيكتيف اللي هو متخيل. انا كنقولوا الجنيه ديال النهر سمعات الشكوى ديال هذا الرجل المسكين وشفقت عليه وقررت تساعده الى ميرجا دولو. يعني طفات على الماء وظهرت وخاطبته. Ne te désole plus, bûcheron, ne t'inquiète pas, ما تقلقش, dit-il, je vais te rapporter ta hache. يعني غادي نجيب لك الفأس ديالك. Il plongea dans la rivière et en ressortit bientôt muni. Il plongea dans la rivière et en ressortit bientôt muni d'une belle hache d'or. يعني تلاح في الماء هاد l'esprit de la rivière وجاب معاه واحد الفأس اللي هو من ذهب. Le bûcheron secoua la tête, يعني ما قبلش حرك الرأس ديالو ما قبلش هاد الفأس. Je vous remercie beaucoup de votre aide, mais sa tache d'or n'est pas à moi. دونك كنشكرك بزاف على المساعدة ديالك ولكن هاد الفأس ماشي ديالي. L'esprit de la rivière replongea, donc re c'est un préfixe يعني تلاح مرة أخرى في الماء مرة ثانية dans le courant rapide يعني في التيار السريع ديال المياه et cette fois émergea يعني ظهر ولا طفى على الماء tenant une solide hache en argent massif يعني واحد وجاب معاه وشاد في يديه واحد الفأس اللي هو من الفضة. Mais le bûcheron secoua à nouveau la tête, حرك الرأس ديالو يعني عبر على الرفض ديالو. Sa tache d'argent ne m'appartient pas يعني ماشي ديالي. La mienne a un manche اليد ديالها ديال الفأس en bois من الخشب. Et la lame est ébréchée يعني حافية يعني ديك لا لام ديالها ديك الحديد ديالها أنه حافي يعني قديم. Juste après يعني من بعد l'esprit de la rivière plongea une troisième fois dans les eaux profondes يعني تلاح هاد l'esprit de la rivière تلاح المرة الثالثة في المياه العميقة. et remonta enfin يعني وظهر وطلع في النهاية avec la vieille hache de bûcheron وجاب معاه الفأس القديمة ديال الحطاب. l'outil avait الأداة avait le manche poli يعني أملس يعني هاد اليد ديالو سي لو مانش بولي أملس par l'usure par l'utilisation يعني كثرة الاستعمالات. et le fer était rouillé par endroits donc هاد الحديد ديالها أنه مسطي
فيه الصدى. Merci, merci mille fois. شكرا ألف مرة. C'est bien avec sa tâche là que je travaille depuis des années. يعني بهاد الفأس هادي باش كنت خدام منذ سنوات. Dit-il tout content. يعني قالها l'esprit de la rivière هو فرحان. L'esprit de la rivière apprécia tant l'honnêteté de bûcheron qu'il lui offrit les haches d'or et d'argent. يعني هاد لونيتيتي ديال ان الانسان ما كيقبلش الحاجه اللي ماشي ديالو، دونك عجبات ليسبري دو لا ريفيير وقدم ليه كهديه هاد جوج ديال الفؤوس اللي لقى ديال الذهب والفضه. دونك هاد الحكايه مأخوذه من واحد السيت انترنت اللي هو مكتوب هنا اللي كتشكل لنا لا سورس او المصدر. السؤال رقم 1. جو غوليف لو بيرسوناج اون بريزونس، يعني هاد الشخصيات اللي مشاركين في هاد القصة وكاينين في هاد التكست في هاد النص. ان بوفر بيشرون، سا فامي، الأسرة ديالو، et l'esprit de la rivière. Je relève le lieu de l'histoire. Donc ici la forêt، يعني مكان القصة. نقدو نقبلو aussi à côté ولا au bord d'une rivière، محاذاة النهر ودائما في الغابة. Je dégage la structure de ce conte en complétant le tableau suivant. غادي نتمو الجدول ديالنا. Formule de début de conte، يعني الصيغة باش بدينا لو كونت ديالنا هي il y avait autrefois. Personnage principal, un bûcheron, un pauvre bûcheron. Événement inattendu qui va causer le départ du personnage، يعني الحدث الغير متوقع اللي غادي يسبب مغادرة personnage. Donc هنا il fait tomber par mégarde sa vieille hache. Indicateur de temps qui annonce le départ، يعني مؤشر الزمن اللي غادي يعلن على مغادرة. و un jour. L'ennemi du personnage principal، يعني العدو ديالو هو la fatigue. Donc هنا في النص c'est épuisé، يعني متعب، تعب. Deux actions de personnage principal. Donc la première action الحدث الأول il eut beau la chercher، هاد العبارة كتعني أنه عيا ما يقلب. والحدث الثاني اللي هو plongeant، يعني تلاح في الماء dans le courant rapide، تيار ديال الماء السريع. L'ami du personnage principal c'est l'esprit de la rivière. Indicateur de temps qui annonce la fin du conte، يعني مؤشر الزمن اللي كيعلن على نهاية الحكاية. و juste après. La morale ou la sagesse exprimée par le conte، العبرة ولا الحكمة اللي كتعبر عليها هاد الحكاية c'est l'honnêteté du bûcheron، يعني le bûcheron ما قابلش داكشي اللي ماشي ديالو، ما عنده ما يدير به. دونك هنا je participe à la constitution d'une équipe de 3 pour lire le conte، يعني غادي نشكل 3 ديال الأصدقاء التلاميذ وغادي نقراو بصوت معبر بطريقة معبرة هاد لو كونت. 5. Je choisis au sein de cette équipe، من خلال هاد الفرقة ديال 3 un rôle à jouer، يعني سواء لو ناراتور الحاكي أو السارد، لو بيشرون الخطاب، ولا l'esprit de la rivière، يعني غادي نأدي بشكل معبر هاد الحكاية هادي. ما تنساوش أنها اكتيفيتي او نشاط ديال التعبير الشفهي، اكتيفيتي دو لوغال، خصنا نعبرو بشكل شفهي على الحكايه ديالنا.